أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Miyaduge mihasa rasmiyataki muli rajyage mihundirule hurihara shegga ATM behetuma Raisul Jumhuriyage hasa irshaduge dashun hinge project ge tereng mi munala fishiga ATM hidumai taraf kurumabbawa hasa haflae Bank of Maldives in rayitunnadde banking ge hidumattan itura fulaka adi faseha kodina maddewawa irshadattaka Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muizwa waran ikhlas tarikama ku bankuge boarda management muwassifunge faratum waran hasa shukuraddannawan. Minister of Cities, Local Government and Public Works ke Minister Adam Sharif Umar Mulaku Daira ge Izzatari Member Ibrahim Naufal BML ge Chairperson Ahmad Ali Habib BML ge CEO Muhammad Sharif BML Executive Team Memberum Mimo Atolu Council ge Rais Muhammad Nimal Nala Fushi Council ge Rais Ahmad Zubair Nala Fushi Council Memberum Mi bankan abaduas itubar kurawwa mi banku ge lobuati customerun ekuari muwazzafun emmeha hazirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ATM ge hidume mulin ala nala futta taraf kurmage gotum BML nala fushiga bahata ATM hulumuge rasmiyata wadagan nevi emmeha befulun nammaru habadannawan adi alugan menge dawat gabul kor rasmiyata wadagan devi huriha befulun nashukuru dannawan Kirit Quran ge murite ayat takun rasmiyatu fattawadavi nala fushi school ge darwar Havva Yala Musa rasmiyatu taaraf kuramum megandani mi banku ge muli branch ge customer service assistant alugandu Amnaddina Adam rasmiyatu ga dengonnani Ministry of Cities Local Government and Public Works ke Minister Adam Sharif Umar ge wahaka fulu dekkavun Minister Adam Sharif Umar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatimul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nala fushige council ge rais adi council ge member na WDC ge mehabefulu. Mi daira ge hinguntari zuwa member Ibrahim Naufal. Mi khasa rasmiyatu ga bayar wadaganwa mi atolu council ge rais BML ge Chairperson BML ge CEO the MD BML ge Executive Committee himene wadanwa mi habe frunna mi rasmiyatu ge bayar wadanwa mi shugo lobeta akhuna aftum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade medaki shakke besne gotuga nala futta adi hama yaakega muli mi matolobes khasa gotuga warabot ufale libigendana dohe muli mi matolga hurihar shegga banko khidme dinumuge magu miyadu fahivege medani mihar den algumna miyoti ituru emme rashegga purihar shegga hennuni mihar mi hisaba mihar meti ni mifa miyadu algunmenge midatur nimigendar mi atolge purihar shegga banku ge khidme feshgen dane mi
රයියතුන්න වරගින තක්ලීෆ්ත මේක කුරින් උෆලන් ජහුණු කමේ මොලි රාජ්‍යයේ ගුරිහා හිසාබෙ ගාස් වරගින දතුරුත වරගින තක්ලීෆ්ත උෆලාගේ මේක කුරින් මිකන් කරමුන්දී එහෙන්නමස් රයිසුල් ජම්හූරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මොයිස්ගේ වාදක වී රාජ්‍යයේ ගුරිහා රගාස් බෙන්කු ඛිදමෙ ලිබේන ගොයි පයිකොද්දෙමුන් කම වමායකීගා ඒ අමාස වාසිලු මට්ටක ඒ වාද ෆුද් මට්ටක බැංක් ඔෆ් මෝල්ඩීව්ස්ගේ chairperson na adi CEO ge farapulun leadership ge isnenge maaykiga bodun warabbodu masakkete korbagen wara halui dueliga mi masakke ko miha hisaba miaruga algume hinu kura waruge record BML miwani hasil korbafa mige kurin aharu deharuge terega noe huri kantata emme duwahakum miyadu eba furiyam korba mikamataka Bank of Maldives ge management warabboda algun marhabaya shukur dannawa आदमी बदल बैंक ऑफ मॉलिस के हिंगुम में आई रईसुल जमहूरिया के ज़ामत का इमनिक फान गिनने भी हिंगुम का निज़ाम गिना बदल है की का आदि इंगोडान वाने फदा मियादु बैंक ऑफ मॉलिस की मी बैंक हुलुम के इतुरुम वेस वरक गिना कंकम का रईतु ना वरक गातु मसके कोरमुगन्ना बैंक के गेदोरेल में लोन दिनु मस्फिरिन वागुतुम फैसला लिबेन इंसान हम जैसे आदिन फदा वरा मुहिम रईतु ना गुलुम खुनी कंकम का बैंक ऑफ मॉल्डीस की मेदु रयितुना वरक गातु मसके कुरा बैंक मेदु ए हगीगी मानागा दिवेहिंगे दिवेहि बैंक एबे फ्रुंडट काल में मेदु हम फखुर वेरिबुं हग्गु एहवरुगे मसक्केते एबे फ्रुं कोद्देमुगे ಗೆಂದವನಿ मेदु मितनु गालगुंड हुट्टी हुन्नेरो अलगुंड हंदानगादे ईयेगे कुरीदु रईसुल जमहूरिया मेतोಳ बडाගෙන් मिरहा आदि मुय्या गुळवालेवेने कोज़वे फेट्टेउं एई अलगुन हितुन रयितुंगे दिरियुलुम लुइफसेह आदि इक्सोदी हालत बदल कुरमट्टका रईस के विस्रुमफुलगु हुरी वर मुहिम आदि रयितुन एकसबुम वर बोडति लुइफसेहत लिबिගෙන්දාನೆ कंकं कुरेबुम एमनिफानुगे विस्रुमफुल एमनिफानुगे इखलासरिकं ए मिंबर अलगुमन्न वर बोड एंगिගෙන්දා कमे अलगुन कबूल कुरागतुं रईस एग्जामतुगा फट्टवा फुरी रयितुंगे दिरियुलुम फसेहवाने मिबावतुगे एत कमेग्गे सबंग इराद कुरविया मी दौर वेගෙන්දානි රයිතුන්න හීනු කරවරක බොඩතුලි ෆසේහත ලිබි රයිතුංග දිරියුලුම් වර ෆසේහ වෙගෙන්දානේ දවරක එකමට්ටක රයිසුල් ජමහූරියාගේ ඛිදමතු ආගු අලගන් මෙන් එබ වසන් කරන් ජෙහෙ ආද මිවාහ කල්ගුන් දන්නවාලා රහම ෆාහ කරන් බේනු මියදු सरकार हिंगम यन्नेरु सरकारकुं कुरिंजे कंतत फुरिहमे कुरुमुगा हगीगी मानागा रईतु मजलीहुगे फरातुन लिबे एब्बारुमा हितिरकम वेस एई अलगन में हम फाहाग कुरिंजे हेकमे आदि हमेया कीगा मियदु वर जुवाम बेफुलुन रईतु मजलिस के तिब्बा ए बेफुलुन रईतु ना गातु मसके कुरेवुम कीवेस अलगन देखे गुतुगा मियदु रईतु न लिबे वर बोडो फोनी उम्मीद मिदायरा की इज्जतिर मेंबर जुवाम मेंबर इब्राहिम नौफल मियदु अलगन नामी बाहर वडा गन्नवनी एमनिफान की वरक गिनफार अलगंडावेस मिदायरा या गुलुं हुरे कंकम गा वरक गातुं गुलुवा कंकं कुरियदागे बल्लवा आदि मसक्केत अवस कुरवेन गुत्तका बेगुतुं वरक गातुं अलगमन्ना मसे कुरवुम गेंदवा बेफ्लक्कम वातीवे एमनिफान कुरवा मसक्के प्रोवेस फाहा कमे दलगन वर बोडा मिदायरा की इज्जतिर मेंबर शुक्र दन्नव आद अलगन वाहको निम्मालमुगे कुरिं राज्य के हुरिहा हिसाबेगा मिहिं कुरमुंदा मसक्केत हुगा सरकार इब्बारुन देव्वागे मसक्के कुरवा काउंसिल तहुगे हंदांग अलगन आकोरंग बेफुंगे मसक्के वर बोडा अलगन में तारीफ कुरंग बेफुंगे इब्बारुन अलगन में वर बोडा फाहा कुरंग अदि रयितुन्ना काउंसिल तक गुलिगे WDC या हुरिहा बेफुंग एकतिकंडे के गोतुगा रहगुरी एहिम मोससात कावेस एकु रत तरग्गी कुरमट्टका कुरवे मसक्कत को हुरिहा बेफुंग में इब्बार लब्बागे मसक्के कुरमकी अलगन में वर बोडा उम्मीद कुराकमे ए मंजर फेन्नमुंदा कमे अलगन में वर उफा कुराकमे एहिम एकमट्टका उफा कुरावा कदन्नमु अदिवे सेफार नाला फ्रेग हुरिहा रयितुन्ना मियदु मि बैंकिंग हिदमे हुलुगेन देती हुरिहा बडबे फुना वसवरा बोडा मरहबाया असर बहा साबस्तनो अलगन वाह को निम्मालाना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
ರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುನ್ ದೆಮ್ಮೆವತಿ ನಾಲಾಫುಶಿಗಾ ATM ಗೆ ಹಿದುಮೆನ್ ಇಫ್ತಿತಾಹ್ ಕುರುಂ ಮೆ ಹಿದುಮೆನ್ ಇಫ್ತಿತಾಹ್ ಕೊದ್ದೆವು ಮಂ ಅಳುಗಣ್ ಮಿದಣ್ಣವಾಲನಿ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಟೀಸ್ ಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಮ್ ಶರೀಫ್ ಉಮರ್ ಅದಿ ಅರಿಹುಗ ವಡಾಗತುಮ BML ಗೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲಿ ಹಬೀಬ್ ಅದಿ BML ಗೆ CEO ಅದಿ MD ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಅದಿ ಮುಲಕು ದಾಯಿರಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನೌಫಲ್ ಮೇ ಮತಳು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ರೈಸ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಿಮಾಲ್ ಅದಿ ನಾಲಾಫುಶಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ರೈಸ್ ಅಹ್ಮದ್ ಜುಬೈರ್ ಗಾರಿ ಹೊಂದಣ್ಣವ शुक्रिया लोकल गवर्नमेंट एंड पब्लिक वर्क सिटीज के मिनिस्टर आदम शरीफ शुक्रिया चेयरपर्सन हबीब अद CEO शरीफ मिहा सबु मि रस्मियातु निमुनी एम्मेहा बेफुलु नवर बाज्ज वेरि दोहकं एदें वस्सलाम अलैकुम PSM ಗೆ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್